For today's video dahil nadrabing napunta na mo din ang classic cooking na nagbutang na white sugar, brown sugar, butter, pag human nabutan ko itlog, vanilla. Dahil yung gibot nga na akong flour guys. Na fast forward natin na to guys. Maragit ko pa nagugyan, nabutang na yung salt, baking soda and powder. Pag humana na guys, syempre ato na mikos-mikos na mixer. Tara dahil itlog na guys, naulahing itlog na guys, no grabe guys, naunsa naman guys. Basta muna na guys. So classic cookie din na guys. Ato na yung vanilla, pag humana na guys. Syempre maguta yung white chocolate bar guys. Chocolate bar mo na ang feeling sa classic cookie na budol naman tanong istoryahan guys. So ikapin na ikaw na paspason nato guys. Pag humandaya na guys, gutat-gutat guys. Syempre ato na ilunod dito sa mixer kay para ma-mix na dito sa atong classic cookie. Oh, syempre ato na rin timbangon na flat na to guys para na itong kuan. Basta muna na ako ay mo pagbuhat mo sa inyo, char lang. So kung nang gitimbang guys no, sakto ginapagtimbang pag humandaya na guys. Magutan na po din. Pag umana na guys, timbangon na po na to guys. So, mo ganing resulta sa bakery tayo. Kapoy kayo guys, agwantaw na to guys. Syempre, tuyo ko na to. I-flatten na to gamay. Then, naggutan na po din ko og chocolate cookies diya nga bar. Chocolate guys day. Nayabag naman tayo eh. Naggutan-gutan ako mo din na ang toppings niya sa classic chocolate. Classic cookie day guys. Saan naman eh. Classic cookies. So, ako na nagitarong diha guys. So, itong tarungon kay para ma-beautiful ang resulta sa atong cookies unya. Then, pag uman syempre, tagsa-tagsaon, man ginagpuputang sa fillings guys na tarungon ginato kay parang resulta. Nindot po. Tarungon ginato.